Faini Bidanshoba Chongbari na Buskang Tony Mandayam Sayo Klaizaka Kaisal Gutum Panda Ashalni Lukutum Panda wa Paiman Zaka West Bengal ni MP Binda Karat Kesam TTA di sini siam Radha Choran Debarmana Khoboi Kubun Ozamaro Faini 2023 Bidanshoba Chongmari na Buskang Tonoi Shalbrum no Choya Tongo Hastewo Kurung Kurung Amsayo Chongmari ni Pirmung Klaimani Dal Bidal Thungkurung Bodol ni Ozamaro Obo Haikeno Choya Hastewo Chongmari na Buskang Tonoi Bollywood ni Toke Thungkurung Rong ni Shimit Chengoi Kotor Thungkurung Ozamaro Khoroksha Hastewo Faye Chongmari ni Pirmung Klaithani Faimanzak Faimani Obo Haikeno Faini Bidanshoba Chongmari na Buskang Tonoi Mandai Amsayo Klaizaka Kaisa Lukutum Panda Ashalni Lukutum Panda o Faiman Zaka, West Bengal ni MP Binda Karat, Kesam TTA di sini CM Radha Choran Debarmana Khoboi Kubun Ozamaro, Ashalni Lukutum Panda o Faiman Zak Fainai, Joto Lukurong no Kaka Hamya Farai, Dal Bidal Kok Naruka, Panda o Faiman Zak Fainai Ozamaro. लेकिन पैसा बटेगा क्या? पैसे के बारे में जनता ने स्पष्ट समझ लिया और कह भी दिया पैसा जितना भी लाओ हमारी वोट हमारा है, हमारा वोट पैसे से बिकने वाला नहीं है, ये चिंताती जनता ने कहा। तो पैसा काम नहीं कर रहा है। तब इन्होंने सोचा पैसा काम नहीं कर रहा है तो शायद डंडा काम करे। तो सब जगह उनका जो बाइक वाहिनी है उसमें मुफ्त में पेट्रोल डीजल भर के बोल दिया है कि जाओ जो 5 साल तुमने उद्यम मचाया, जो 5 साल तुमने आतंक फैलाया, ये लोग फ्री में पेट्रोल डीजल दे रहे, वो भी जाके आतंक और भी फैलाओ ताकि लोग वोट न दे। Kini je real ini bising tu, besang soal mana tu lukurong no, tamu message mana ni musuh. Na Mandai Bidanshoba Kendro ni joto khaganang taku bukhuk sungno obonani koimung tongnai je sinoro Mandai Bidanshoba Kendro chaijona prathi kha angni de CPM ni prathi Radha Choran Debarma BJP ni prathi Torit Debarma manganang tai Tripura ni prathi kha bukhuk Swapna Debarma tai kisa ni dol bo prathi ang sanai Mandai Bidanshoba Kendro elakani Hamari ni bagai o Khorogpuri je prathi tongnai o Khorogpuri prathi ni bisingo sabo kokubuino Mandai Bidanshoba Kendro ni Hamari ni bagai samung tangman norokpone pisar khai putrati thanai 5 bochor जों BJP IPP ni MLA Phata theke tubui Mandai Bidanshoba Kendro pasani kha birat bhabe putroji dikha IPP BJP ni MLA kintu Mandai Bidanshoba Kendro elaka sara rajyo logi jemon Mandai Bidanshoba Kendro सबसे बेसी डिप्राइव उनका तबक संग सुदा आसले ओ डिप्राइव जगमानी ओ बंचना থেকে संग संगिका थाना नागाने काजे ई चारजना प्रार्थी যারা নরক উপযুক্ত মনে খায় ককবইন Mandai Bidanshoba Kendro হামাইনো কত খানিয়ানি বাগै ও চারজন বিসিঙ্গ যারা খাইমাননাय নিवान सकनाय बना नरक बोटति गोबां बोट बाय जिदिरिदि आर ताइ गेसा आं कइनाय ताकलाय बोट अबनि बागैनो रेदि malai khei sini taklai golden chance sini besango tabuk tongo tam male sing Tripura rajyo onek din dore na nai tongmani je Mizoram thangkai Mizoram mukhyamantri Nagaland thangkai Nagaland mukhyamantri go Tripura rajyo ke Tripura mukhyamantri ya sini party thik kha taklai Tripura mukhyamantri khani ni bagai Jiten Chaudhary no bili netritwa tar lorai choli tongo kaje o lorai no kotor khai bamfront no nirbachito khai Jiten Chaudhary sasing jiti khatongla kai bani logi jara bamfront ni prathi Congress jukni je prathi rong jidirei Tripura mukhyamantri khani jamang oi mangnam sakar khani ni bagai muktan khani ni bagai bebak nago phaibeito obonan ko Manja asuk thayo tak BJP bo saw borong sungna kaplayeng nai mothawa saw sungna kaplayeng nai ta anne songle busu jotri panya ni chingko ta asatong saba kaplayeng nai abo jonagon thik khaitong ang keno jor jobojasti kai angno paine ni sana nang ya Tripura mo thana hamjagi boot khai pojiti thong manganang bukhuk Swapna Debarma BJP ni prathi bono jodi borak hamjaga hoye bono na ne Mandai elaka ni unnoti khaimannaय ne 100 kai bono boot thong ar jodi kha khai kai Radha Choran Debarma kokubuino e Mandai Bidanshoba Kendro ni unnoti khaimannaय ni 100 kai
রাধাচরণ দেববরম বুটুথং তবে আং কংনো সানাই মানদাই বিধানসভা কেন্দ্র ন তরেক তরেক খাই जों সাজানোর চেষ্টা খাইয়া তাবুক आं अलरेडि मानदाय विधानसभा केंद्र मानदाय ताम खायनाय ललित बाजार ताम खायनाय राजचंद्र ताम खायनाय पार्टियों ताम खायनाय मानिकुंग ताम खायनाय खामतिंग ताम खायनाय चम्पनगर ताम खायनाय दुर्गानगर ताम खायनाय हुरमनवादी ताम खायनाय समस्त परिकल्पना नावै आं मानदायनो त्रिपुरा राज्यनि 1 नम्बर विधानसभा केंद्र खायनाय एडिशनो जेमन भारतवर्ष नर्थ इस्ट 10टा जिला परिषद दङ आं दायित्व नावै इ नर्थ इस्ट बिथिङाव अन्यतम একটা नायथक तंथक खुमুং हेडक्वार्टार सामलायखा যদিও जरा कम तब ओ दायित्व जुदि आनो मानदाय विधानसभा केंद्रनि लोकरक खांकाय श्रेष्ठ विधानसभा केंद्र खायरे नायनाय मानदाय आमसाया लुवा जिजाक आशालनि लुकुथुम पान्दाव CPIM ते कांग्रेस ख्लायनाय लुकुरंनि फायमानजाक फायमानि मांफिलि बेलाय मकल क्लाय थथ मानदायनि सिमी मलिननि ककथुम चिनि खरां